महादेव हर जगन्नाथ महादेव मंदिर दर्शन करा महादेव हर आम थोपजो खाली बाकी काय करता नहीं महादेव हर हरि ओम सर्वदेवेभ्यो नमः ओम नमो भगवान सर्वाय रुद्राय रुद्राय भगवती महादेवाय धीमाय तन्मय शिवाय शरणाय भगवत्याय नमस्ते मुखापि नमः शिवाय नमः शिवाय महादेव जगन्नाथ महादेव प्रसन्न जगन्नाथ महादेव से दर्शन करो हरि ओम नमः शिवाय महादेव जगन्नाथ महादेव जय जगन्नाथ महादेव महादेव हर महादेव हर हरिहर तीर्थयात्रा जगन्नाथ महादेव अँ देवानंद खुद आई गयो है देवानंद पोते आया था अँ महादेव ने अभिषेक करवा जय हो जगन्नाथ महादेव हरिहर तीर्थयात्रा જ્યારે પણ બધા હરિહર तीर्थयात्रा जगन्नाथ महादेव मंदिर महादेव છે ફૂલ વ્યવસ્થા છે ત્યારે પણ પધારો હરિહર तीर्थयात्रा બહુ જૂનું પૌરાણિક મંદિર છે આપ લાભ લઈ શકો છો લ્યો જગન્નાથ મહાદેવ જૂનું ટેમ્પલ ખુદ દેવાનંદ પણ तीर्थयात्रा જ્યારે પણ આવો જગન્નાથ આ જગન્નાથ આશ્રમ છે લાભ લઈ શકો છો गुरु विष्णु जय जय हो गुरुदेव जय लो गुरुदेवનો આશ્રમ છે નમસ્કાર કરો ચાલો गुरुदेव जय गुरुदेव આવી ગયા खुद देवानंद साहब आ गया अक्षय कुमार कभी तुम भी यहाँ पर आओ देवानंद सर खुद यहाँ पर आए हैं अक्षय कुमार तुम भी आओ जय गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः અહીંયા બધી વ્યવસ્થા છે રાંધવા કાઢવાની લાભ લઈ શકો છો રંધાવું કાઢવા આ ભોજનાલય છે હરિહર तीर्थयात्रा જ્યારે પણ લાભ લઈ શકો છો શિખરવન મંદિર છે નમો ગુરુદેવાય જય ગુરુદેવ નમસ્કાર કરો હરિહર तीर्थयात्रा લાભ લઈ શકો છો नमस्कार जो जगन्नाथ महादेव हरिहर तीर्थयात्रा जगन्नाथ महादेव मंदिर आखू मंदिर है महादेव आटली बधा स्थल है लाभ लई सको छो नमस्कार।